En fait, il a été question de présenter le contenu ou la quintessence du projet dans les territoires de Massissi, territoire de Rutshuru et territoire de Nyiragongo à l'est de la RDC. En fait, on a plus choisi ou adopté l'approche inclusive et participative. C'est que la sensibilisation doit être faite non par seulement les agents, mais par les membres de la communauté eux-mêmes pour que les messages de la sensibilisation puissent toucher un grand nombre de gens. On va aussi faire participer les différents leaders d'opinion, notamment les responsables de confessions religieuses qui sont localisés dans les territoires concernés par le projet. Il y a le leader des groupements des associations de femmes, des associations de jeunes, de leaders des différentes communautés qui vivent dans ce territoire pour que, avec eux, nous puissions accentuer les actions de sensibilisation pour que le message de cohabitation pacifique entre les différents groupes ethniques puisse se passer et atteindre les grands nombres de gens ou les grands nombres de membres des communautés. En fait, nos cibles, c'est plus, comme je l'avais dit, il y a les leaders des confessions religieuses, il y a les leaders des associations de femmes, des associations de jeunes, il y a des leaders des différentes communautés et aussi il y a les délégués des familles trop vulnérables qui seront concernés par les actions de ces projets. Oui, en fait, au vu du contexte actuel, c'est un contexte particulièrement difficile. Mais comme vous le savez, on est l'église d'abord. Ça nous donne l'avantage d'avoir un ancrage jusqu'au trop bas de la communauté. Et aussi par rapport à l'approche que nous avons adoptée, cette approche qui consiste à faire participer les communautés dans l'inclusion et aussi les faire participer dans la réflexion de leurs problèmes de cohabitation pacifique. Oui, en fait, on a ciblé les cibles. Il y a les cibles, donc les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Les cibles pour les bénéficiaires directs, c'est autour de 18 000 personnes. Et pour les bénéficiaires indirects, c'est autour de 160 000 personnes. Donc, à travers les actions qui seront posées par ce projet, donc, nous croyons que nous allons atteindre ces cibles et peut-être même les dépasser parce que les actions de sensibilisation ne vont pas seulement toucher les groupements ciblés, mais il y a aussi les groupements ou les villages environnant ces groupements-là doivent aussi être touchés par les actions de sensibilisation. Je crois, avec notre vivacité et notre vigueur, nous osons croire qu'à la fin du projet, nous allons quand même toucher une cible très importante. Bon, ya kwanza ni kushukuru wa wafanyakazi wote wa Caritas Goma na partenaire wao financier Nizereo mwenye alikumbuka kukuletea muradi hapa kwa Rutshuru ya kurenforcer contribution ya coexistence pacifique na cohesion sociale. Yenye nimesikia mafundisho yenye wametupatia kwa mchana wa leo kwa siku za leo ni kwamba Caritas inataka tuletee ile muradi juu iweze pamoja na wakazi wa Rutshuru
hapa mkuma ya Bukoma na Masisi na Munyiragongo, pamoja na Caritas tuweze kurenforcer na kukusanya mawazo fasi moja ili watu waweze kuishi kwa umoja na makabila zisibakie mwile ya kuzozana na kutunza ile vidonda vya moyo ambayo vinatokana na ile ubaguzi wa makabila. Sisi tuna ile mission ya kuweza kurapprocher communauté zote à partir et à travers une activité de rapprochement, notamment le football. Kwangu binafsi tutaweza kuhimiza wajue na wamelomani wote kuweza kuitikana na kuweza kukubaliana kuishi fasi moja bila ubaguzi yoyote. Na wajeni wengi sana ni waviktime sana ya ile problème ya manque ya cohabitation pacifique ou coexistence pacifique. Pamoja nao tutaweza kuambia kama inatuhusu sisi ndio wa victime na sisi ndio tuko concerne kwanza, manake tuende tutafute pamoja solution kwa ile problème. Kiona mzuri wa politiciens watu mingi wanazoea manipuler bien kuinstrumentaliser ba jeunes juu baweze kuenda faile magafu ya kumonter une autre tribu contre une autre. Ndio maana ba jeunes hao wataitika, sababu nao wanasema ke c'est assez. On ne veut plus que bale ba vieux benye bashaka évoluer bashaka enda kujenga mavila ailleurs bakona endelea kutu instrumentaliser, kutu manipuler pour leurs intérêts politiques. D'ailleurs, zile intérêts zao aussi aziturudilia kama dividende. Jomana wajeni tutaweza kuwa faire accepter parce que tutajiapproprier hii muradi na tuweze pamoja kuungana mkono juu tutafute solution ya kusema tuishi pamoja. Kwa machache, kwanza tunafurahia projet juu inakuya kurepondre shida fulani zenye ziko ndani ya community. Na kutokana na hali za vita zinakosa zinaleta chachu ya watu kukataana, ubaguzi inaingia. Alafu wakati projet sawa na hii inaingia, inakuya kusaidia watu kukutana na kuwa tena kitu kimoja, sawa vile walikuwa wanaishi zamani kabla vita haziafika. Kwetu sisi hapa Rutshuru, ninaweza kwa kuipokea, tunaipokea vizuri sana. Inakuja kutusaidia kwa kutukutanisha tena, kwa kukutanisha community. Watu ambao walikuwa wanazozana, watu ambao walikuwa na makonflikt, projet inakuja kuwasaidia na kuwaunganisha ili waendelee kuwa kitu kimoja na kufanya maendeleo ya jamii. Msaada kwanza ni mimi binafsi kukubali projet na kuifikiza kuwahusika. Ile ni msaada ya kwanza. Na kama projet itahitaji msaada wangu sawa vile wakati, paske tunajua kama projet haina pesa za kulipa watu ili wafanye ile kazi. Na sisi binafsi tunajikubalisha kutumika ama kusaidizana na mradi ili watu waweze kufanya nini kwa wakati yote ile ambayo mradi projet itatuhitaji. Tuko tayari kufanya nini, kufanya kazi ili watu wapatane na waishi katika umoja. Sisi kwetu kwa Waislamu kwanza tumefundishwa kwamba tumeumbwa tuko mtu mmoja. Kama Mungu aliumba huyu ni kabila fulani na huyu ni kabila fulani na huyu ni kabila fulani, shabaha ni juu watu tu wajuani, lakini tumeumbwa na tuko kitu kimoja, na kile kitu tunajaribu kukifanyia kazi. Sasa kama katika makanisa zingine ama makomunote zingine hii shida inaweza kuwa iko kule, sisi tutawaomba warudie kumiandiko, warudie kuBiblia inasema nini, kusema watu waishi kwa umoja. Na imepokelewa tu d'abord juu kufuatana na mareaction mbalimbali zenye zimefanyika kwa lancement yake, inaonesha kama
wakaaji kominote iko na hamu sana na kiu sana ya hii projet, kwa sababu tout d'abord mlitupatia presentation ya projet, tukasikia si peke tunafarijika. Osi maaktivite zote zenye zitafanyika mwa hii projet ni aktivite zenye zitaunganisha kominote yote, wakaaji wote, wa mama, wa baba, watoto, wa jeune. Ile yote itatusaidia sana, na mina kuasire kama kutakuwa impact na tutajiaproprie ayo kama vile watu wa Ruchuru, kominote ya Ruchuru. Misaada ni ya mingi, hata musensibilisation tutasensibilize kufuatana na maaktivite mbalimbali zenye ziko mu mediation. Sawa vile kawaida tunafanyaka mediation, tutasikiliza watu, tutawaakompanye na kuwaonesha umuhimu ya kuishi pamoja. Sawa vile niliona mu maaktivite mateme mbalimbali, vivre nos différences, ile ni ya maana sana, kwa sababu mwai wakati yenye tulipitika muvita, kila etni ilikuwa inajiona mie tu, na haitajua kama mwingine ni mwanadamu mwenye aliumbiwa na Mungu. Lakini avec hii itatukusanyisha siye wote, kila etni yenye iko ikutane kama na etni ingine ni ya lazima kuyeye. Tunasikia tunafurahishwa sana, kwa sababu inakusanyisha madini zote zenye ziko hapa kwetu. Ni projet yenye imekusanyisha ni Adventist, ni Protestant, ni Musulman, ni Neo, bote banajikuta mwa hii projet.